इराक को तबाह किया, अफगानिस्तान को तबाह किया, लीबिया को तबाह किया और सूडान में अफरा-तफरी पैदा की, मिस्र को तबाह किया। सारे जिस मुल्क पर चाहे वो कब्जा करे। आप वजह से इस वक्त जो हालत है फिलिस्तीन में, ये हालत सब दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या हालत है उनकी इस वक्त है? आज मीठे से उन पर बमबारी हो रही है, 8 महीने से मुसलसल, और सारे मुसलमान बेबस है, बदमस है, कोई होश नहीं, बल्कि एक काफिर अमेरिका के एक फौजी तंग आकर ये हालत देखकर तंग आया, वो काफिर था, वाशिंगटन के सामने वो अपने आप को आग लगा देता। ये तमाम जो मुसलमानों के मुंह पर एक तमाचा है। उन्होंने कहा मैं जिंदा रहना मुझे गवारा नहीं है, ये जुल्म है फिलिस्तीन में, एक काफिर। लेकिन मुसलमान मजदूर में बिल्कुल बेहिसी है, कोई काम जो है उसके उनके लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो बरादरान से जुल्म की इंतहा है इस वक्त जो है फिलिस्तीन में। और याद रखो ये तकरीबन 40 सालों में मुबालगा नहीं है, 1 करोड़ से ज्यादा मुसलमान शहीद हुए हैं, 1 करोड़ से ज्यादा मुसलमान। ये सारे मुसलमानों के अंदर जज्बा जिहाद खत्म हो गया, जज्बा कुर्बानी नहीं है, इत्तिफाक और इत्तेहाद नहीं है, इस्लाम पर कायम नहीं, इस्लाम से दूरी, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी की वजह से ये अजाब जो है हम पर मुसल्लत है। बरादरान इस्लाम, दुआ की जरूरत है तमाम मुसलमानों के लिए। याद रखो जिस मुल्क की जो ताकत है उन्होंने उसे खत्म किया और आपके मुल्क के पीछे लगे हुए हैं। ये मुल्क पाकिस्तान एक अजीम नियामत है। इस नियामत की कदर अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे पड़ोस में जो महबूबा कश्मीर है, 80 लाख मुसलमानों की हालत देखो, किस हालत में वो जिंदगी बसर कर रहे हैं। बल्कि पूरे हिंदुस्तान में 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है, उनकी जिंदगी को देखो, गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। आप और मुझे यहाँ अल्लाह ने ये पाकिस्तान दिया, उसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। ये दुनिया कुफर वो लगे हुए हैं कि पाकिस्तान को तबाह करे। पाकिस्तान के अवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा किया जाए। याद रखो जिस मुल्क में कोई एक मजबूत फौज न हो, एक ताकतवर इदारा न हो, इस मुल्क की बका वो मुमकिन नहीं है। तो इस वक्त दुनिया कुफर हमारे दुश्मन पूरी ताकत से इस्लामी मुल्कों के खिलाफ खुसूसन पाकिस्तान के पीछे लगे हुए हैं। तरह तरह के इल्जामात, तरह तरह की जो परेशानी, दहशतगर्दी, जो इस्लाम के जो सही मनहज है उससे हटे हुए चंद दहशतगर्द आए दिन जो है मुल्क के अंदर वो अफरा-तफरी पैदा कर रहे हैं। बरादरान इस्लाम, नौजवानों खुसूसन आपके इन दहशतगर्दों, इंतहा पसंदों के नरगे में नहीं आना है, उनसे आपने दूर रहना है। इस मुल्क की हिफाजत आप सबकी, हम सबकी जिम्मेदारी है। इस मुल्क के लिए आपने काम करना है। जो इस वक्त मुसलसल पाकिस्तान के जो ताकतवर इदारे हैं उसके और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करके लड़ाई पैदा करने के लिए कोशिश की जा रही है, उसके आप करीब भी नहीं जाना है। पाकिस्तान के इदारों की आपने उनकी हिमायत करना है। आप याद रखो ये इदारे हमारे हिफाजत के लिए ये जरा और करे। इस जनवरी में माइनस यहाँ 20-25 होते हैं और जो पहाड़ सियाचिन के ग्लेशियर पर तकरीबन 60 से ज्यादा होते हैं। 21-22 हजार फुट के बुलंदी पर हमारे फौज आप और हमारी हिफाजत के लिए, माओ बहनों की हिफाजत के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं। तो उनके लिए दुआ करें। हो सकता है उनमें यहाँ बहुत सारे गंदे लोग हो, लेकिन पूरे इदारे को बदनाम करना, पूरे इदारे को जो है कमजोर करना, ये आप अपने मुल्क की जो है ये कमजोरी है, इससे आपने बचना है। ये हमारे दुश्मन की एक साजिश है। बरादरान इस्लाम, इत्तक़ुल्लाह अज़्ज़ व जल, अल्लाह ताला से डरो, तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करो। नौजवानों, आपसे मुझे ज्यादा डर है, आपसे के बारे में ज्यादा फिक्रमंद हूँ। आपके दौर में इस वक्त इस कदर फितने और के असबाब और जराए हैं जो आज से 30-35 साल हमारे तस्वुर पे नहीं था। आपने अपने दीन पर कायम रहना है,
آپ نے اپنے ایمان کو بچانا ہے، آپ نے فدو میں نہیں پڑھنا ہے، روز آخرت کو یاد کرنا ہے۔ آپ ہی کے بارے میں پورا اللہ کے رسول نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، قیامت کے روز محشر کے میدان میں پریشانی کی حالت میں ہوں گے وہ لوگ، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائیں گے، ان میں سے ایک وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی جوانی عروج پر ہے، وہ اللہ کی عبادت میں مصروف و مشغول رہتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اپنے ایمان کو بچانا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے، اللہ کی عبادت میں دن رات آپ نے مصروف رہنا ہے۔ برادران اسلام اتقوا اللہ عز وجل، اور بھائی بھائی بن کر رہنا ہے۔ اس ملک کے اندر ایک دوسرے کے خلاف آپ نے نہیں ہونا، یکجا ہونا، ایک ہونا ہے۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان کا بھائی ہے کہ نہ اس کو ذلیل کرے، نہ اس کو کسی ظالم کے حوالے کرے اور نہ اس پر ظلم کرے۔ کسی بھائی کے لیے جائز نہیں اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرے، جو ظلم کرے گا اس کی سزا دنیا میں ملے گی۔ حدیث میں آتا ہے یہ اسلانی یعجلہم اللہ فی الدنیا البغی وعقوق الوالدین، دو گناہوں کی سزا دنیا میں ملتی ہے۔ دو گناہ ایسے جس کی سزا اللہ دنیا میں دے دیتا ہے، جس کی سزا دنیا میں ملتی ہے، ان میں سے ایک ظلم ہے، کسی پر ظلم کرے تو اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے۔ وہ حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرے، ماں باپ کو تکلیف دے دے، ماں باپ کو ایذا پہنچائے، دکھ دے تو اس کی سزا بھی دنیا میں دے دیتا ہے۔ برادران اسلام اتقوا اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اپنے دلوں کو پاک صاف، اپنے مسلمان بھائی کے لیے شیشہ بناؤ، اپنے دلوں کو صاف ہمیشہ زور لگاؤ، روزانہ دل کو صاف کرو، ہر مسلمان بھائی کے بارے میں آپ کا دل شیشہ ہو۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے آپ نے فرمایا، سوال کیا یا رسول اللہ ای الناس افضل، تمام لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا کل صدوق اللسان و محموم القلب، سب سے اچھا سچی زبان والا انسان اور محبوب القلب ہے۔ تو آپ نے فرمایا، سوال کیا صدوق اللسان نعرف فما محمول القلب، تو اللہ کے رسول جو سچی زبان والا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، محمول القلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا هو النقی التقی لا اسم فیہ ولا بغی ولا اثم ولا حسد، وہ پاک پرہیزگار، پاک صاف انسان جس کے دل میں کسی بھائی کے بارے میں نہ کینہ ہو، نہ ظلم ہو، نہ حسد ہو، ہر قسم کے گندگیوں سے اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل کو صاف و ستھرا رکھے۔ برادران اسلام اتقوا اللہ عز وجل، اللہ سے ڈرو، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، ماں باپ کے حقوق ہے اس کو ادا کرو، میاں بھائی میاں بیوی کے اندر کے حقوق ہے اس کو ادا کرو، پڑوسی کے حقوق ادا کرو، اور رشتہ داروں کے حقوق، تمام لوگوں کے اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرتے رہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ہر وقت اٹھے بیٹھے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یاد کرتے رہو۔ یاد رکھو آپ کا سب سے بڑا دشمن جس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو ننگے کیا وہ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ شیطان، اور شیطان نما انسان 24 گھنٹہ تباہی و بربادی اور فتنہ اور شر پھیلانے کے لیے مصروف ہے۔ آپ نے بچانا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اصل ابدی زندگی، عیش و عشرت کی زندگی نیک لوگوں کے لیے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ برادران اسلام آج قربانی کا دن ہے، یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی ایک سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اس میں ہمیں کیا ثواب ہے؟ تو فرمایا قربانی کے جانور کو جس قدر بال ہے ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملے گی۔ یہ قربانی بعض کے نزدیک فرمایا کہ یہ سنت موقدہ ہے اور بعض کے نزدیک یہ واجب ہے۔ دلائل کے روح سے جو صاحب استطاعت ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ
10 साल तक मुसलसल वहाँ मदीने में रहे, आप कुर्बानी करते रहे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं 10 साल तक मदीने में अल्लाह के रसूल मुसलसल कुर्बानी करते रहे। आपने फरमाया जो कुर्बानी करने की इस्तिताअत रखता हो वो कुर्बानी न करे हुए मुसलमानों की योगदान में न आए। तो आज के दिन कुर्बानी की बहुत बड़ी फजीलत है और इस नियत से कुर्बानी करे कि अल्लाह आज हम जन्नत सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हुए जानवरों की हम कुर्बानी दे रहे हैं। कल जरूरत पड़े तो हम अपने जान और माल सब कुछ तेरे रास्ते में कुर्बान करने के लिए वो हम तैयार है। तो आज के दिन की जो कुर्बानी इसके फजीलत के बारे में फरमाया आज मा अमिल इब्न आदम मिन अमल यौम नहर अहब्बा इलल्लाह मिन इहराक़ दम व अन्नहु यक़अ अलल्लाह बिमकान क़ब्ल अन यक़अ अल अर्ज़। आज के दिन कुर्बानी से बेहतर और कोई अमल नहीं है। कुर्बानी के जानवर के खून जमीन पर गिरने से पहले कि अल्लाह के यहाँ कबूलियत के दर्जे को पहुंच जाता है। यह सब उस वक्त है जब इखलास के साथ हो, अल्लाह के रजा के लिए हो, रियाकारी सुना लोगों को दिखाने के लिए ना हो। तो कुर्बानी करे, अपने लिए भी खुद दिखाए, अपने रिश्तेदारों को भी लेके खिलाए और जो है अपने दोस्त अहबाब को भी खिलाए, सबसे ज्यादा गरीबों को जो है वो खिलाए। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इत्तिफाक इत्तिहाद नसीब फरमाए और हमें अपने इखलास के साथ कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।